येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक हेडलायन्स. मणिपूर घडणुकेचो 0 आवराचेर निशेध. विरोधकांनी जी तारोलकाराक घातलो घेराव. मुख्यमंत्र्यान केली कारवायेची मागणी. सभापतीन 2 दिसां खातीर 7 आमदारांक केले सस्पेंड. केप्यां उदकाचो उणाव. कितें करता सरकार? कामां करपाची सोडून पंप ऑपरेटर भोंवतात. राजकीय मिटिंगां. आमदार एल्टन डिकोस्टाचो आरोप. चडशा वाठारांनी नितळ हवामान. फुडल्या 24 वरांत कमी चड प्रमाणात पडटलो पावस. हवामान विभागाचो अदमास. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. अधिवेशनात आयज विरोधी आमदारांनी मणिपूरचो विशय लावन धरलो. हातात बावटे घेवन ते आमदाराच्या मुखार वचून उबे रावले. सत्ताधारी आमदारांनी आमचे बरोबर मणिपुरांतल्या मनीस घाणयाऱ्या कर्तुत्वांचो निशेध करचो अशें तेचें म्हणणें आसलें. पूण आडमेळी हाडला अशें रजाव दीत तांकां सभाघरा भायर काडले. 7 आमदारांक 2 दिसां खातीर सस्पेंड करता सभापतीन जाहीर केलें. विरोधी आमदार आज काळे कपडे घालून विधानसभेत आयले. मणिपुरात घडिल्ले घडणुकेचो निषेध म्हण तांणी काळे कपडे घातले. 0 आवरा वेळार संकल्प आमोणकर जी तारोलकर उलयतना ताणेन हातात बावटे उबारून तांचे लक्ष ओडपाचो यत्न केलो. तांणी मणिपुराचे घडणुकेचो निषेध करचो अशें तांचें म्हणणें. पूण तांकां भायर काडले. 1 सप्तका खातीर बॅन घालात अशें सत्ताधारी मागताले. पळयात ते खीण. जी तारोलकर आणि मुख्यमंत्री सयत दिगंबर कामत, निलेश काब्राल, सुदीन ढवळेकरांनी हस्तक्षेप करून सभापतीकडेन मानभंगाची कागाळ केली. सभापतीन विरोधकांची नांवां घेवन तांकां 2 दिसां खातीर सस्पेंड करता असो निवाडो दिलो. ताचे आदी तकटे घेवन निशेध करपी विरोधी आमदारांक सभाघरा भायर व्हेल्ले. माननीय सभासद तुमकां रिक्वेस्ट करता तुम्ही भायर आसात. माननीय सभासद तुमकां रिक्वेस्ट करता सगळे पेपर उडयतात. स्पीकर सर, माननीय सभासद तुमकां रिक्वेस्ट करता तुम्ही भायर चलात. बॅन देम स्पीकर सर. दे कॅनॉट भायर काडटा. बॅन देम वन इयर स्पीकर सर. स्पीकर सर, वी वांट जस्टिस. वी आर ऑल इलेक्टेड मेंबर्स. दे हैव नो राइट स्पीकर सर टू कम हियर. Yes, they cannot come speaker sir here. They can be out of the house. What we got speaker sir? They cannot stop the MLA from speaking speaker sir. या सभागृहात आज ज्या सभासदांनी जी स्थिती निर्माण केली ताचे नाव आसात ऑपोजिशन लीडर युरिया लेमो, श्री विरेश बोरकर, श्री वेंजी वेगस, श्री क्रूज सिल्वा, श्री विजय सरदेसाई, श्री कार्लोस फेरेरा आणि श्री एल्टन डिकोस्टा हांगा आजचो दीस आणि फाल्यां दीस तांकां सभाघरांत सस्पेंड करता. मणिपुराचे घडणुकेचो निषेध करपाक विरोधी आमदार आयज अधिवेशनाक काळे कपडे घालून आयिल्ले. मनीसपणाक लजेक घालपी आनी लोकशायेक फाट्यार मारपी कर्तूप आयज मणिपुरात घडले. फाल्यां गोंयांतय जावं येता. काळ्या कपड्या फाटले रजाव दिताना हळदोंचो आमदार कार्लोस फेरेरान सांगले. Houses are burned, people are killed, and look in these relief camps are how are they staying? This very sad condition, and I think this is something which relates to amche democracy. That is our India, and that Manipur is part of India. And what is wrong to discuss about it? आज मणिपूर जातले, फाल्यां कोण आनी खंय जातले आमी नेणार. That is why we need to speak in the house, and that is why we stand in solidarity with Manipur. And that is why आमी ब्लॅक घालून आयले. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, संदीप कामोलकर आणि ओमकार देशप्रभू. केप्यां साळावलेचें उदक धाडटा म्हूण सांगतात, पूण प्रत्यक्षात केप्यां जायते कडेन उदकाचो उणाव आसा. उदका विभागाचे सरकारी पंप ऑपरेटर आपली कामां सोडून राजकीय मिटिंगांत वतात. केपेच्या उदकाचो उणाव बेगोबेग जाग्यार घालात. लोकांची मुळावी गरज ती. आमदार एल्टन डिकोस्टान PWD मिनिस्टराक शिटकायले. निलेश काब्रालान जाप दिताना सांगले, थंय जायकान घातलेली पायपां कड्डम जाल्यात. कांय कडेन ती फुटल्यात. देखून अशें जाता. आतां नवी पायपां घालतात. क्वेश्चन नंबर 3A. Yes, sir. As per reply in the computer. Because water is vital for human life. Anik it is a necessity. आणि आम सदां म्हणटा उदक, रस्ते, लायट ही आम गरजेची. And we must not give a political color to it.
Speaker sir, what replies what I have got is contradictory. एक कोडेन म्हळ्यार तुमी केपें constituency is fully supplied through Salauli water supply, and other way you are saying there are shortage in other some areas. Speaker sir, during my recent visit in various parts of my constituency, I have noticed that several places don't have water. Some tanks are not even clean. Pump operators in my Matdar Sanghang are going for political meetings. I have got the details. I'll come back to you. मुको photo video सगळे आहे. It has become a political. ताका लागून म्हळ्यार political color दिसनु. Speaker sir, my specific question to the minister is, what action has the government taken to ensure sufficient water, drinking water and purified water to my constituency? We are working in his constituency to see that water is supplied continuously. आता हांगा एक गोष्ट तेजे मतदारसंघान जेन्ना जायकान काम केलें स्पीकर सर, थंय पायपलायन घातलेली पयली आनी ती पायपलायन इतली ब्रिटल जाल्या कित्याक इट वॉज नेवर कमिशन्ड. इट लायड इनसायड द ग्राउंड फॉर ऑलमोस्ट 8 years. ही इज अवेअर ऑफ इट वॉट आय एम टॉकिंग अबाउट. आता ती पायपलायन जेन्ना उदक चालू करतना फुट्टा पडटा. सो वी हॅव मेड अ न्यू एस्टिमेट which is there for expenditure sanction, which I am also following up. I will go bring the notice of the Honorable CM also where the file is, so that that particular pipeline for 11 or 12 kilometers is replaced, which he is also aware. And I have also assured him last time, and we had tendered it, and that pipeline is to be changed. Once this particular pipeline is changed, Speaker sir, is majority of the areas where right now some of the areas are being covered by borewell will be stopped. केपेकारांक फाटल्या 36 महिन्याची उदकाची बिलां खात्यान वांगडाच धाडून शॉक दिला. ताजेर जाप दितना ही सरकारी चूक हे मानून घेतले, पूण बिलां खरी आसात अशें सांगले. ऐकात. There are issues about his where I have given him answers in Kanibag, in Morpillem, in Gokuldem, Ramampan, Borolem, Velippada, Voilavada, where last time what happened, because sir, he had brought another question where he said that tremendous bills have come to me. Speaker sir, unfortunately, meter बसयल्ले under the Swachh mission, and ताका billing चालू करून आशिल्ले, and ताका entire bill एकदा केले, which is wrong. I understand, and I have instructed the department that they should not collect this money together. They should collect it over a period of next 10-12 months in giving them equal installments along with the new bill. You cannot expect them to pay for 36 installments in one time, Speaker sir. It was the fault of the department, which I have agreed, what he has brought. But it is not that it is wrongly billed. It was never billed, and it is billed after I have tightened everybody, Speaker sir. The billing chalu zala. So that is why the bills of 36 months have come together at 1 month. This is what I have to say. महिना बदलात 36 महिन्यांनी एकठांय बिलां धाडप ही सरकाराची चूक. म्हारगायेंत इतली बिलां फारीक करप शक्य ना, आनी म्हारगाय आमी करूंक ना. डबल इंजिन सरकारान केल्या. देखून डबल इंजिन सरकारानच ही बिलां माफ करची. एल्टनान विनवणी केली. एक्चुअली आतां परिस्थिती म्हारगाये प्रमाणे तुमकां खबर आहा, सरकारांनी केला तुमगे म्हारगाय. म्हाका दिसता हे जे पयलीं बिल आहा तुमचो डबल इंजिन आहा, उंचान सकयल म्हारगाय कोण करतले? आमी करतले ऑपोजिशनू. स्पीकर सर सारकें ओके बरें. स्पीकर सर हांव कितें म्हणटा, whatever bills have been sent before, हे तांकां waive off करपाक, since you have removed that topic, because the cost of that pipeline and the meter is not hardly 1 or 2,000. You all have sent 20, 40. I have given you a bill of 47,000. Last time हांव चुकलो 20,000 म्हणून, हांवें तुका 40 आनी 7,000 बिल दिलो आहा. सो हे तुवें टॉपिक काडून सांगता, हे म्हाका दिसता सरकारान waive off करपाक जाय. हेजे मुखार इट इज युअर फॉल्ट. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, संदीप कामोलकर, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली. नुस्तेमारीचो हंगाम लागीं पावला. हे फाटभुंयेर नुस्तेमारी खात्यान कुडबोण जेटीचेर पुराय तरेन आडनदर केल्ल्यान कुडबोणा बोट मालक संघटनेन तिडक उक्तायली. कुडबोना जेटीर कड्डम बोटी आसात अशें म्हणत कुडबोना बोट ओनर्स असोसिएशनान त्यो काडून उडोवपाची मागणी केली. नुस्तेमारी खात्याची ही निष्क्रियताय संघटनेचो आरोप. तांणी नुस्तेमारी खात्याक 14 ऑगस्ट मेरेन स्क्रॅप जाल्ल्यो ह्यो बोटी काडून उडोवपाचो अल्टिमेटम दिला. कसलीच कारवाय केली ना जाल्यार आमीच ती काडून उडयतले, संघटनेन सांगला. डॉग प्रिपरेशन मिटींग अजून करायला ना, आणि आमकां फाल्यां परत सीझन चालू केन्ना करायतले आनी केन्ना आमी प्रिपेर जातली जेटी आमकां कळना. आयज फुडें गेले रस्त्यार जायते बॅकवर्ड प्रॉब्लम हे प्रॉब्लम जाला. कित्याक रस्ते आहा पण आनी एक सॉयलिंग केला मातशें टेम्पररी. केन्ना करतलो सरकार आमकां पळय, आनी तेच परी
सरकार मिटिंग घेत हा बोट काढाय अजून त्या बोट काढलं नाही आणि फिशरीचा एक पोलीस कुर्सी घालून ते बोट काढून चालना आणि आम्ही एक रिक्वेस्ट केला बोटकाराकडे आमच्या बाय 15 ऑगस्ट सगळे बोट काढचे ना आम बाय पोलीस फोर्स हाडून ना आमचे बोटला मुखार सरून आम 15 ऑगस्ट बोट काढून टँकर घातले जे एजंट आसा ते फिशरीसा कडेन रजिस्टर्ड जाल्ले आनी भितरले मेजर एजंट जो एकटो DMA म्हणून आसा तो आमकां बोटकाराक पेमेंट करची पयलींच मातसो एब्सकॉंड करता आतां मेळत ना आनी सद्या ना तो म्हणटकीर हातूंत बोटकाराचे खुबशे लॉस जाल्ले आसा सो आतां आमकां कळपाक जाय की हाका जबाबदार कोण सो हो आमी रिटर्नी कॉरस्पॉन्डन्स केल्लो आसा की अशे तरेन तुमी जेन्ना कोणूय एजंट रजिस्टर्ड करून घेता जाल्यार ताची जबाबदारी फिशरीसान घेवपाक जाय आशिल्ली 1,25,000 रजिस्ट्रेशन फी घेतलेली आसा प्रत्येक एजंटा कडल्यान पण जेन्ना बोटकार नुस्तें दिता आनी तो जेन्ना पयशे हाडपाक वता तेन्ना तो मनीस मेळना म्हणजे बोटकार अल्टिमेटली एट अ लॉस इवन सीझन चालू जावपाक आतां 2 दीस जाता पण अजून आमचो तो रस्तो जो सामकी गरज आसा तोय जाल्लो आसा जे बोटी हांगा आमी जे रुल्स करता ते कोर्टान कमिटी केल्ली की बोटकारां कडेन युनियना कडेन जेटी चलोवपा जायना म्हणून फिशरीसा अंडर एक कमिटी केली आनी तुमी चलया म्हटली पण सगळे जेन्ना फिशरीसा कडेन येले सगळे म्हाका दिसता वस जाल्ले कडेन आसा आनी ज्या ज्या जाग्याचेर जी जी बोट लागपा जाय म्हणून आमी जे प्रोविजन केल्ले ते तशें घडनासतना भलतेच आपणाक जाय तशें करून ते सगळे जे आमचे नॉन ऑपरेटिव्ह बोट्स आसा तेंच्यांनी सगळी आख्खी जेटी ऑक्युपाय करून दवरलेले कडेन आसा जो धंदो चलयता ताका हांगा डिफिकल्टीज जाता 50% आणि 50% लाकडा बोटी आहा ते आमचे ते लाकडा बोटी लायले न्हू जेट्टी म्हणून त्या भायल्यान लोखणा बोटी धरता आणि ते सारखे स्लो लागना ते वर्सान ट्राय जाता आणि आमचे डॅमेज जाता आणि आता लेबरय मेळना मेस्त्री मेळना आमकां लाकडा बोटी काम करपाक खूब त्रास जाता पूण आमचो फिशरीज मिनिस्टर येयल्लो बेतलाल ताका आमी रिक्वेस्ट केल्ले मातशें एक जेट्टी सेपरेट कर अर्दी लोखणाक अर्दी लाकडाक कर म्हणून मागीर तेणे आमकां करता म्हणून सांगलेले डायरेक्टर बी आहलो डेप्युटी डायरेक्टर बी आहलो ताका सांगलें तेणें करूसून मागीर वरस जालें कांयच ना फाटल्या 30 वर्सां सावन जेटीचेर ब्रेक वॉटर सिस्टम मागतात पूण नुस्तेमारी खातें आनी बंदर कप्तान ते कडेन आडनदर करतात अशें कुडबोन बोट ओनर्स असोसिएशनान सांगलें फाटले 30 वर्सां जाली आमी डिमांड करीत आसा की आमकां ब्रेक वॉटर सिस्टम जाय म्हणून फाटली वर्स म्हाका दिसता अशेंच ऑगस्ट म्हयन्यान आमचो बाणावलीचो आमदार वेंजी आनी आमचो बिल्डेचो आमदार क्रूज आनी हांगा बसून स्वता सीएमाक फोन केल्लो आनी तांणी अश्युरन्स दिल्ले की बेगीच्या बेगीन हे रिवर मावथाचेर काम आपूण चालू करतलो आनी बेगीन हे करतलो म्हणून पण अजूनय ते कांयच ना हाजे फुडें वचून अशें कळलां की पयर जेन्ना एलएक्यू क्वेश्चन घातलेले की फिशरीज म्हणटा की ताका जी एनवायरमेंट क्लियरन्स आसा दॅट इज इन प्रोसेस आणि कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक जेन्ना प्रश्न विचारलो थंय नेगेटिव्ह आन्सर आयला ब्रेक वॉटर सिस्टम म्हणटा ते प्रपोजलच ना म्हणून सो म्हाका दिसता आमी आतां फिशरमॅन म्हणटा ते तळ्यात मळ्यात जाल्ले कडेन आसा हे आमचे जातले काय ना आणि आमकां लास्टाक वाली कोण कारण ह्या नस्त्याक लागून जी एक फिशिंग एक्टिविटी म्हणून जाताली जाका बिझनस फक्त ऑगस्ट म्हयन्यात चडशे मेळटाले ऑगस्ट किंवा सप्टेंबर ते बोटी आणि ते एक्टिविटी आसा ती काबार जावचे कडेन पावल्ले आसा आणि फर्दर हाजे मुखार वचून जेन्ना सबसिडी बंद करपाचो असो एक निर्णय सरकारान ऑलरेडी घेतले कडेन आसा जाल्यार हाजेर म्हाका दिसता खुबश्यो बोटी आनी बंद पडपाचो चान्सीस आसा गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत मनीष परब आनी निखिल जल्मी विसो उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो मांद्रे ऑफिसांतल्यान तलाठी चडसो गायब आसता देखून वरांची वरां लोकांक तिश्टत रावचे पडटात दुसरे वटेन पेडणेच्या मामलेदार ऑफिसांतूय खूब फुसांव आसा सर्वर डावन हें उतर आयकून गुळगुळीत जाला आमदार जी तारोलकारान दोनूय विशय लावन धरले विधानसभेत हाचेर बरीच चर्चा जाली कामाच्या वेळार गायब जावपी तलाट्यांची चवकशी करपाचें उतर बाबूश मोन्सेरातान दिलां आयकात सर 2C ऑनरेबल मिनिस्टरांचे उत्तर दिला त्या प्रमाणे त्यांच्यानी म्हटलं की फिजिकली कन्सर्न तलाटी जा त्यांचे कडेन व्हरून दिवचे सो इतलेच लक्षात हाडून दिवंक सोदतात मिनिस्टराच्या की तलाटीज म्हणटात ते थंय पंचायतीन आसात ना साधारणसो जो शेतकरी जेन्ना 114 जाल्यार मॅन्युअली तूं म्हणटा फिजिकली दिवंक जाय सो तलाटी म्हणटात ते चडशे आसात ना कितें रिजन सांगतात खंय तरी ड्युटेर वयतात म्हणटात माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी सांगता तुका वचप ते म्हणजे तलाटी आसात ना आणि प्रत्येक आम नागरीक जो आहा तो तेका त्रास जाता दुसरे इशू आहा तो जेन्ना मामलेदार ऑफिसान वयता ना ना कंटिन्यू करता सेम जेन्ना मामलेदार ऑफिसान वयता तेन्ना थंयसर सर्वर डावन म्हणून सांगता एक सामान्य बारीक शेतकरी जो शेत करता तेका काय ऑनलायन बीन काय कळना म्हणून तो बसीन बसता आमच्या आतां गांवांतल्यान पेडण्या वयता मामलेदार ऑफिस तुका कितें विचारपाचें आसा तेच सांगता कितें विचारपाचें आसा हांव म्हणटा सिंपल एक तर तलाटी ना
दुसरे थंयसर जेन्ना मामलेदार ऑफिसान वयता तेन्ना सर्वर डावन म्हणून एका बारीक सामान्य लोकांक जेन्ना सर्वर डावन म्हणटा तो आख्खो दीस ट्रॅव्हल करता, आख्खो दीस ताचो वेस्ट वयता, शेतां सोडून देता. ह्या विशयाचे मंत्री हेचेर कितें जाय तुका, कितें जाय तुका? म्हाका इतलेंच जाय, थंयसर ऑफिसान सिस्टम सारकी घातलेली जाय. दुसरे तलाटी म्हणटा ते पंचायतींनी कंटिन्युअसली लोकां खातीर जाय. मंत्री Speaker sir, as far as the honorable member is concerned, I think there is citizen service center. Speaker sir, as far as the honorable member is concerned, I think there is citizen service center आहा तुमच्या इथून पेरणे. Citizen service center आहा तुमच्या इथून पेरणे. So you can basically, they can get the certificate from there itself. Citizen service center आहा न्हू पेरणे. पेडण्या तेच सांगता हांव. अरे मांद्र्या तालुक्यात प्रत्येक विलेज पंचायत मागीर मांद्र्यान सुरू करा म्हणटा हांव. मांद्रा तू पर ते सरकारान पळय परत एकदा क्लियर करता हांव. CSC जी आहा पळय न्ही, कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटर, हे कोणी म्हणजे सरकारान चालू करपाची गरज ना, प्रायवेटली ते चालू करूं येता. आतां वयल्यान कोणी म्हणजे तुज्या एखादो जर ग्रॅज्युएट भुरगो आहा तेणी स्वता चालू करूं येता. ताका म्हणजे मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम एक कॉम्प्युटर आनी प्रिंटर दोन घेतले काय विशय सोंपलो. आणि ग्रामीण मित्र ते आम्ही आमच्या ऑफिसांतल्यान सुरुवात केला. अशेंच सगळ्या पंचायतींनी तलाटी आम्ही डीजी सेवा ही स्पीकर सर, आम्ही डीजी सेवा ही माझ्या ऑफिसानं प्रत्येक गावाक डीजी सेवा केल्या, ऑनलाईन आम्ही सर्व्हिस दितात. प्रश्न हा तलाट्याचो, तलाटी थंय नासतात. तलाटी ते पळयतलो. तलाटीचो उत्तर तलाटीचे इशू कितें See, it is important that the first half the talati should be available. I will just check on it. Just give me the name and I will just inquire about it. Thank you. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. केंद्रीय रसायन आणि सारे राज्यमंत्री भगवंत कुफान साखळेच्या प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्राक भेट दिली. शेतकऱ्यांच्या फायद्या खातीर हे केंद्र कसे वावुरता हे जाणून घेतले. किसान समृद्धी केंद्र शेतकऱ्याच्या फायद्या खातीर केंद्र काम करता हे येवजणेचो ताणें नियाळ घेतलो. प्रारंभ के अनुमान है ये एक कृषि समृद्धि केंद्र के एक छत के नीचे किसानों को बीज से लेकर खाद, पेस्टिसाइड, न्यूट्रिएंट्स, उपकरण, किसानों को जो ज़रूरत है वो सारे ज़रूरतें एक छत के अंदर सुविधा करके उनको मिलना चाहिए. इसी के कारण आज मेरा गोवा के दौरान यहाँ पर मुझे विजिट करने का सौभाग्य मिला और आज इस समृद्धि केंद्र देख करके मन को बड़ी संतुष्ट हुई. यही उद्देश्य के साथ में और किसानों के साथ में उनके साथ में संवाद करके इस गोवा के अंदर किसानों की परिस्थिति, केंद्र सरकार की योजनाओं को लाभ कैसा पहुंच रहा है और समृद्धि केंद्र का लाभ किस तरह किसान लाभ ले रहा है, ये सारे की जानकारी लेकर के सचमुच में समृद्धि केंद्र का लाभ बहुत है ऐसा मुझे समझ में आया. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, महेश गोळेकार आणि शिवानी सांगेलकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. सोमारा हवामानाची कसलीच शिटकावणी नासली तरी पावसाचो शिवर चालूच आसतलो, पण IMDच्या अदमासा प्रमाण फुडल्या 24 वरांत कमी चड पावस पडूं येता. चडशा वाठारांनी हवामान नितळ उरतलें. चडावात आनी उणें तापमान 30 ते 24 डिग्री सेल्सियस आसतलें. आनी आयचें हे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळ्या फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.